मेरी तरफ से सब अजीज़ों को शालोम, सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया, खुदावंद ने फजल दिया ताकि खुदावंद के नाम को कलाम मुकद्दस में से सीख कर हम इज्जत दे सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद का कलाम हम जो सीरीज ये शुरू कर रहे हैं, 3 पार्ट या 2 पार्ट होंगे, तो इसमें लाजर की कहानी में से हमें क्या सबक मिलता है और लाजर की कहानी का बयान करने का या लिखने का या इसकी स्टोरी का खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इसका क्या मतलब है। इसलिए हम इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह इसके पीछे और एंड पे खुदावंद इसके कहानी के सबब से, इस ट्रू स्टोरी के सबब से खुदावंद हमें अपने कलाम में से क्या सिखाते हैं। तो इसलिए हम लाजर की कहानी में से हम सीखेंगे और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में से हम पढ़ेंगे, इसकी आयत व आयत पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका पहले इसकी आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना के अंजील में से 11 बाब इसकी पहली आयत से लेकर आखिर तक है, लेकिन पहली आयत में पढ़ूंगा। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक आदमी बीमार था, और ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में से लाजर की स्टोरी या लाजर की कहानी में से हम इसके पीछे भेद की बात जो सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम इसमें से क्या बता रहा है। क्योंकि खुदावंद के कलाम की बातें जब हम पढ़ते हैं, उसके भेद की बातें सुनते हैं और उसका खोज लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पादरी ने जो बता दिया या पास्टर ने या खादम ने किसी ने बता दिया तो वो हम उसको तहकीक या उसकी तहकीक ना करें। हमारा भी फर्ज है कि हम कलाम मुकद्दस में से खुद भी तहकीक करें, ताकि जो खुदावंद का कलाम खादम बता रहे हैं वो कलाम वाकई ही इसी तरह है कि नहीं। इसलिए हम लाजर की कहानी में या लाजर की के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे तो लाजर का मतलब सबको पता ही है, क्योंकि पहले भी बहुत दफा बयान किया जा चुका है। लाजर यानी कि इसका मतलब मुख्तलिफ मतलब लिखे और मुख्तलिफ मतलब बताए जाते हैं। एक तो मददगार, इसका मतलब इब्रानी में मददगार इसका बनता है। तो यानी कि अगर अली अजर कहेंगे तो खुदा मददगार। तो लाजर का खुदावंद या मरियम और मरथा का मददगार कौन है? वो खुदावंद है। इसलिए इस कहानी में से या इस हम स्टोरी में से, मरियम और मरथा की स्टोरी में से हम देखेंगे कि खुदावंद ने हमें इसमें से क्या भेद की बात बतानी है। तो इसलिए बैतनिय्याह का मतलब है जो इनका गांव था, अंजीर का घर, तो आनी गरीब को कहते हैं। और किसी जगह मैंने पढ़ा भी है कि गरीब भी इसका मतलब लिखा हुआ है। तो एक्चुअली हिब्रियों में देखेंगे तो लाजर अली अजर, एजर यानी कि जिसका मतलब है खुदावंद मददगार है, यानी कि अली अजर खुदावंद मददगार है, एजर मददगार। तो और इसका मतलब कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ तरीकों से लोग बयान करते हैं, लेकिन लाजर जो है इसको दुख है, पस्ती में है, कमजोरी में है, बीमार है, असीरी में। यानी कि ये लाजर जो है इसकी बीमारी इन चीजों की तस्वीर है। जिस तरह मैंने बताया कि सबसे ज्यादा तस्वीर हम देखेंगे कि असीरी में जो तस्वीर है, यानी कि बीमार तो है, मर भी गया है, लेकिन असीरी में तस्वीर इसकी क्या है, हम इसके मुतालिक ज्यादा वाज़ेह तौर पर सीखेंगे। तो असीर को खुदावंद यीशु मसीह ने इस जो स्टोरी, जो कहानी है, इसमें हमें क्या दिखा रहे हैं। इसलिए इसकी बहन मरियम और मरथा, वो एक तो बहन लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो कलाम को सुनती थी,
اور دوسری مرتھا جو ہے وہ فکر و تردد میں، حالانکہ وہ بھی کلام کو سنتی ہے، اس کو بھی کلام کی باتیں معلوم تھی، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ مرتھا جو ہے بس فکر و تردد میں ہے۔ لیکن یہ دو گھرانوں کو ہی پیش کرتی ہے۔ مریم جو ہے یہودا اور بنیامین کے گھرانے کو پیش کرتی ہے، اور مرتھا جو ہے وہ شمالی کنگڈم یا سامریہ کی جو کنگڈم ہے اس کو پیش کرتی ہے۔ اور ان کے لیے خدا ان کے کلام مقدس میں کیا سٹوری ہے، تو وہ فکر و تردد میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو شمالی کنگڈم تھی، یعنی کہ جو سامریہ میں جو تتر بتر ہو گئے تھے، ان کی کنگڈم کیا ہے، فکر و تردد بت پرستی میں کیا ہو گئی تھی، وہ چلی گئی تھی۔ لیکن دو گھرانوں کی تصویر بھی اس میں ہم کو نظر آتی ہے۔ تو اس لیے بیتنیا نام جو گاؤں تھا، اس کا ایک آدمی لکھا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ بیمار تھا، اور انہی کی بہن جو مریم تھی، اسی نے خدا یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو کیا ہے پہنچا تھا، اسی کا بھائی کیا ہے لازر، وہ بیمار تھا۔ تو کلام مقدس میں عزر جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے لیے لفظ مددگار جو ہے، یہ پیدائش کی کتاب میں اس کو لیا گیا ہے 2 باب اس کی 18 آیت، اور خدا نے کہا، یعنی کہ یہوہ الوہیم نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ تو مددگار جو اس کے لیے بنایا ہے وہ الیعزر کا مطلب، یعنی مددگار اس کے لیے خدا نے کیا کیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ وہ مددگار جو بنایا وہ ہوا تھی، یعنی کہ ہوا کا مطلب ہے وہ زندوں کی ماں ہے، زندوں کی ماں، یعنی کہ مددگار، اس کے لیے مددگار خداوند نے کیا کیا ہے، اس کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ مددگار جو تھا وہ اعتبار والا مددگار تھا، یعنی کہ عبرانی میں سے ایزر نکیتو کہیں گے، یعنی کہ ایزر نکیتو ہیلپر اپوزٹ، ہیلپ اپوزٹ، یعنی کہ مخالفت، میاں کا اپوزٹ بیوی اس کی کیا ہے، اپوزٹ ہے۔ تو بیوی کا اپوزٹ کیا ہے، وہ ہسبینڈ ہے، میاں اس کا، اس لیے اس کو عبرانی میں ایزر نکیتو کہیں گے۔ تو جس کا مطلب، نکیتو کا مطلب ہے مخالف، یعنی کہ مخالفت والا، جو مخالف پارٹنر ہے۔ تو اس لیے الیعزر یا ایزر کا مطلب ہے کہ خداوند مددگار ہے، جس طرح آدم کا بھی مددگار ہوا کو بنایا، اور وہ زندوں کی کیا تھی، وہ مددگار تھی۔ تو اسی کہانی میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کس طرح مددگار ہے۔ اینڈ پہ خداوند اس کہانی میں سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور یہی خداوند کی پلاننگ ہے، یہی خداوند کا منصوبہ ہے۔ کلام مقدس میں سے یسایہ 41 باب اس کی 14 آیت، ہراساں نہ ہو اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری کیا ہے، مدد کروں گا۔ دیکھو یہاں قلیل جماعت یعنی گھٹیا جماعت، کیڑا یعنی کہا گیا، اس کو چھوٹا کہا گیا ہے۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں جو اسرائیل کا فدیہ اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں، یعنی کہ میں مددگار ہوں۔ اس فیملی کا مددگار کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو اس لیے کلام مقدس میں یسایہ اس کی 44 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ یقیناً میں تیری مدد کروں گا۔ اس کا ذکر آئے گا، دونوں بہنوں کی جو سٹوری ہے، دونوں گھرانوں کی سٹوری ہے، وہ بھی اس میں حوالہ آئے گا کہ میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ یقیناً خداوند ہر وقت مدد کے لیے کیا ہے، تیار رہتے ہیں۔ جس طرح زبور میں بھی لکھا ہے کہ خداوند ہر وقت مددگار کے لیے تیار رہتا ہے، نہ تجھے گرمی ستائے گی، نہ سردی ستائے گی، نہ دھوپ ستائے گی، آمد و رفت میں خداوند حفاظت کرے گا۔ میں اپنی کمک کہاں سے مانگوں؟ میری کمک تو خداوند سے آئے گی، میری کمک تو خداوند آسمان سے، یہوہ پاک ہمارے نجات دہندہ یشوع مسیح کی طرف سے آئے گی، جو کیا ہے، مددگار ہے، جو مدد کرنے والا ہے۔ وہ ہماری کمک ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے۔
लाजर बीमार है, तो बीमारी का मतलब यह है कि वो असीरी में है, यानी वो गुम हो चुका है, उसे दुख है, उसे तकलीफ है। तो जिसको तकलीफ होती है उसको चराने वाला या उसको रखवाली करने वाला कोई नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। बहुत से इर्द गिर्द भी देखा होगा आपने, बहुत लोगों के बाप जो हैं, माएँ भी हैं, बाप भी हैं, बूढ़े बेचारे हैं, या कोई भी किसी को तकलीफ होती है उसे क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं उसको, वो खुद ब खुद ही निकल जाता है, ताकि उसकी ना खबरगिरी की जाती है, ना मेडिसिन दी जाती है उसको, ना उसकी हिफाजत की जाती है। तो बेचारा गरीब हो क्या हो जाता है, वो भटकता फिरता है, रोडों पे भटकता फिरता है, कोई उठाने वाला, कोई मददगार नहीं होता इसका। लेकिन बहुत से अदारे ऐसे हैं जो मददगार है उनका, जिस तरह भेड़ों का जो भटकी हुई भेड़ें हैं उनका दुरुस्त करने वाला एक चरवाहा मौजूद है। लेकिन फिर भी कलाम मुकद्दस में 34 ज़बूर 34 हिजकील 34:2 और 4 आयत में लिखा है, भेड़ों को दुरुस्त नहीं चराया, इसलिए भेड़ें क्या है, गुनाह में चली गई, उनको शिफा ना मिल सकी, उनको गुनाह से शिफा ना मिल सकी, उनको तकलीफों से शिफा ना मिल सकी, उनकी खुराक से उन्हें क्या है, वक्त मुकर्रर पर नहीं मिल सकी, इसलिए वो कहाँ चली गई हैं, दुख में चली गई हैं, असीरी में चली गई हैं, वो मुश्किल में चली गई हैं, वो भटक गई हैं। इसलिए खुदावंद क्या है, बचाने छुड़ाने की बड़ी कुदरत रखता है। खुदावंद खुद 34 हिजकील 34 उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदावंद भेड़ों की खुद तलाश करता है। खुदावंद भेड़ों की क्या है, वो खुद तलाश करता है, खुदावंद भेड़ों की खुद रखवाली करता है, खुदावंद भेड़ों की खुद तलाश करने वाला खुदावंद है। 34 हिजकील 11 आयत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि यहोवा एलोहीम फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। हमने लाजर का कहा है ना कि लाजर असीरी की तस्वीर है, तो यहां लिखा है कि मैं भेड़ों की खुद तलाश करूंगा और उसे ढूंढूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान जो परागंदा हो गई है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी और के दिन तितर बितर हो गई थी छुड़ाऊंगा। लाजर की कहानी के अंदर हमें ये स्टोरी मिल रही है, क्योंकि इसमें प्रूफ कर सकते हैं कि लाजर की कहानी, लाजर की स्टोरी में किस कदर खुदावंद भेड़ों की क्या है, जो असीर हैं, जो गम में हैं, जो दुख में हैं, उन्हें क्या है, तलाश करता है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 53 में खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सा उस पर सियासत की गई। वो कमजोरों, बीमारों, गुनाहगारों, गुनाह आलूद और दुखों में घिरे हुए लोगों के लिए क्या है, अपनी जान को सलीब पर देकर उसने खरीद लिया, अपने खून के सबब से उसने क्या है, खरीद लिया है। जब हम खरीदे जाते हैं या जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, महंगी से महंगी चीज खरीदते हैं, तो बड़ी उसकी हिफाजत करते हैं। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें अपने खून के सबब से खरीदा है, तो क्या वो हमारी हिफाजत नहीं करेगा, वो भटके हुए को निजात नहीं देगा? वो जरूर है कि वो भटके हुए को क्या है, वो निजात देगा। इसलिए खुदावंद के कलाम की बातें जो बड़ी सुंदर और कीमती बातें हैं, कलाम मुकद्दस में हम हिजकील उसका 23 बाब, लाजर की कहानी में से हम सीख रहे हैं। हिजकील उसका 23 बाब, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, 2 औरतें एक ही माँ की बेटियां थीं, उन्होंने मिस्र में बदकारी की और अपनी जवानी में बदकार बनी। वहां उनकी छातियां मली गईं और वहीं उनके दोशीजगी के पस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम अहूला और उसकी बहन का अहूला लिब्बा था, और दोनों मेरी हो गईं और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और उनके ये नाम है अहूला और अहू लिबा, सामरिया और यरूशलेम है। 2 औरतों का जिक्र यहाँ है। वो कौन है? सामरिया और यरूशलेम। मतलब यह है कि वो दोनों घरानों की तस्वीर पेश कर रही हैं, और मरियम और मर्था भी क्या है, दोनों घरानों की तस्वीर पेश करती हैं।
تو लाजर क्या है, वो असीरी की तस्वीर करता है, पेश करता है, बीमारी की, दुख की तस्वीर क्या है वो पेश कर रहा है। इसलिए खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा क्या करते हैं, वो बचाते, वो छुड़ाने की खुदा की कुव्वत है। हिजकियेल 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, चुनाचे उसने मुझसे कहा, ए आदमजात, मैं तुझे बनी इसराइल के पास यानी बागी कौम के पास भेजता हूँ, और वो उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनहगार हुए, बुत प्रस्ती में पड़ गए, पाक ईदों से मुंह फेर लिया, लेकिन यहोवा फिर भी असीरों को जमा करता है, और उनको जमा करेगा तो फिर क्या करेगा, उनको कि जेल खाने में डाल देगा? नहीं, उनको अजीज रखेगा, उनको प्यार करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनको खाना पीना देगा, और जो अजीज होते हैं उनके लिए सब चीजें मुहैया की जाती हैं, उनको दी जाती है, उनकी हर चीजें जो उनकी जरूरियात जिंदगी होती है उनको पूरी किया जाए, उनको क्या है खुदावंद देता है। जब हमें खुदावंद जमा करेगा तो क्या हमें खुदावंद देगा नहीं? हमें भी खुदावंद क्या है, जब हम उसके हुक्म पर अमल करके इस दुनिया में जिंदगी बसर करेंगे तो खुदावंद हमें भी क्या है, हमें भी देगा। यहाँ देखो, जो असीर हैं जिन्हें जमा करता है खुदा। तो यहाँ यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 3 आयत में देखो, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लाजर बीमार है, उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए अदुनाए, ए यहोवा, ए खुदा यहोशू मसीहा, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। जिसे तू अजीज रखता है, तो जिसे अजीज रखता है वो क्या है, बीमार है। तो अजीज किसको रखता है, किसको रखा जाता है? ये कलाम मुकद्दस में कहां से बातें ये मैच हो रही हैं, शरीयत के अंदर किस तरह मैच हो रही हैं, तोरा के अंदर किस तरह बातें ये मैच हो रही हैं। इसलिए मुझे भी मैच करना है, आपको भी मैच करना है, आपको भी खोजना है, मुझे भी खोजना है, आपको ढूंढना है, मुझे भी ढूंढना है। इसलिए ये इस्तशना उसका 7 बाब उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, खुदा ने क्या है, उसके जब हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो खुदावन हमें क्या है, हमसे मोहब्बत रखता है। हमसे क्या है खुदावंद, हमसे खुदावंद मोहब्बत रखता है। उसकी मोहब्बत जो है, यीशु मसीह की क्या मोहब्बत थी, अपनी जान उसके, हमारे यहोवा पाक ने अपने बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है, ताकि हम जो उसके अजीज बेटे और बेटियां हैं उसके हुक्मों पर क्या करते हुए इस दुनिया में जिंदगी बसर करें, हम कलाम के मुताबिक चलें। 7 और 8 में लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, चुनाचे चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत थी और उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई थी पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको जोरावर हाथ से निकाला है, गुलामी के घर मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। असीरों को मखलसी बख्शने के लिए खुदावंद का हाथ, खुदावंद का रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह की प्लानिंग जो है, उसके खून की सलीब पर जान देने की ये प्लानिंग है कि मैं इसराइल के खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के लिए नहीं भेजा गया। इस कहानी के अंदर हमें यही मिलता है कि जिसे वो अजीज रखता है उसका काम क्या है, वो उसे जब मोहब्बत रखता है तो उसके हुक्मों पर क्या करता है, अमल। इसलिए चुन लिया है कि तू बहुत ज्यादा ना था, बहुत बड़ी कौम नहीं थे, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मुझको तुझसे मोहब्बत है, जो वादा मैंने किया था उस वादे को मैंने क्या करना है, पाया तकमील तक पहुंचाना है। इसलिए जल्दी जल्दी देखें खुदा के कलाम मुकद्दस में, ये तो अजीज की बात हो गई। यीशु ने 4 आयत में लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदावंद के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। ये जलाल जाहिर हो, या कहाँ जाना पड़ेगा हमको, ये हमको तो पुराने नामे में जाना पड़ेगा, शरीयत में जाना पड़ेगा, जहां पर खुदा ने क्या किया है, अपना जलाल जाहिर किया था। और यीशु मसीह का बंदा खुदावंद यीशु मसीह अपने खादम, अपने रसूल के सबब से लिखवा रहे हैं।
یہ باتیں اس لیے لکھی جا رہی ہیں کہ تاکہ ہم تحقیق کریں اور پرانے نامے میں چیک کریں خدا جلال کہاں، خدا کا ظاہر جلال سے فتح مند کہاں۔ 15 باب خروج اس کی ایک آیت، جلال کے ساتھ خدا یسوع مسیح، خدا ہے ابا یوا پاک فتح مند ہوئے جلال کے ساتھ، جب بحر کلزم میں سب کو کیا کر دیا اس نے تیس نیس کر دیا، اس نے برباد کر دیا۔ ایک آیت میں لکھا ہے 15 باب اس کی ایک آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل خداوند کے لیے گیت گایا اور یوں کہنے لگے کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ تو وہ بیماری جو تھی وہ کیا تھی؟ خداوند کے جلال کے لیے تھی، وہ بیماری خداوند کے جلال کے لیے تھی۔ اور خداوند کا جلال یہ تھا کہ اس نے اس سمندر کو کیا کر دیا؟ اس نے 2 حصے کر دیا۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری 2 حصے ہو گئی، تو وہاں کیا ہے؟ خداوند کا جلال رونمار ہوا۔ اور یہاں بیماری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیماری بھی خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ اس لیے خداوند کا جلال کیا ہے؟ وہ ظاہر ہوگا، اور خداوند کا جلال کیا ہے؟ اس کے سبب سے وہ فتح مند ہوا، اور اس بیماری کے سبب سے بھی خداوند کا جلال کیا ہے؟ وہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ یسایہ اس کے 44 باب اس کی 23 ہے، آسمانوں زمین پہاڑوں اے جنگلی درختوں اس کے لیے نغمہ پردازی کرو، اسرائیل کے لیے فدیہ دیا اور خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ نغمہ پردازی کرو، درختوں، جنگل، پہاڑوں، یہ سب تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ انسانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو وہ یہ سب کیا ہے؟ نغمہ پردازی کریں، نغمہ چھیڑیں، اس کی حمد کے گیت گائیں، خدا ان کی پرستش کریں، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ کیا ہے؟ فتح مند ہوا ہے، اور خداوند کا جلال کیا ہے؟ وہ ظاہر ہوا ہے۔ اور خداوند کیا کرتے ہیں؟ جو دکھ میں ہوتا ہے، جو بنجر ہوتا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہ ندیاں جاری کر سکتا ہے۔ یسایہ 44:3 میں لکھا ہے، پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین سے ندیاں جاری کروں گا۔ اور یہ کہانی لازر کی کہانی دیکھ رہے ہیں، تو لازر کی کہانی کیا ہے؟ جب لازر مر جاتا ہے تو وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی کہ انسان کوئی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کی کیا ہے؟ وہ سوکھی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، باقی سوکھی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور اس کا زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ لازر بھی کیا ہے؟ جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ سوکھا، ہڈیاں، بیمار ہو کے کیا ہے؟ وہ مر گیا ہے۔ لیکن خداوند لوگ وہاں کہتے تھے لازر تو مر گیا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ابھی تو اس میں سے بدبو آتی ہے۔ لیکن خداوند سوکھی ہڈیوں کو جب زندہ کر سکتا ہے تو یہ لازر تو 4 دن کا ہے، اسے کیا زندہ کرنا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ اور خداوند نے کیا کیا؟ اسے زندہ کیا۔ حزقیل 37 باب 1 اور 2 آیت میں یہ سیم تصویر، یعنی کہ لازر کی یہاں تصویر کس طرح ہم اس کو میچ کریں گے کہ لازر بھی کیا بن چکا ہے؟ وہ سوکھی ہڈی، بدبو آ رہی ہے اس میں سے، لیکن خداوند نے کیا کیا ہے؟ اسے جلایا ہے۔ 37 باب اس کی 1 اور 2 آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھایا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ 1 اور 2 آیت میں اتار دیا، اور مجھے ان کے پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے درمیان میں درمیان کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں بہت ہڈیاں۔ پھر خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ لازر تو ایک ہے، اتنی سوکھی ہڈیوں کو خداوند لشکر بنا رہے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ کل بھی ایسے تھا، آج بھی وہ ایسا ہے، ہمیشہ وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ میرے اندر تبدیلی، آپ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے،
لیکن خداوند میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اس کی 11 آیت میں لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھو اس سٹوری میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اس سٹوری میں ہم نے دکھ تکلیف پڑھا ہے، اور میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ اسیری کو کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، سوکھی ہڈیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تب اس نے مجھ سے فرمایا آدم ذات یہ ہڈیاں تو تمام بنی اسرائیل ہیں، دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، بدبو آ رہی ہے، ہم فنا ہو گئے، سوکھی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ لیکن خداوند کیا فرما رہے ہیں؟ خداوند اس کی 14 آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تم جانو گے کہ میں یہوہ نے فرمایا ہے اور پورا کیا، یہوہ فرماتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند فرماتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، ان کو زندہ، سوکھی ہڈیوں کو زندہ کیا ہے۔ تو اس کو میں جو بدبو آ رہی ہے اسے کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند سب کچھ کرنے کی کیا ہے، قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یونا کے انجیل میں خدا یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے بدبو آتی ہے، لیکن خداوند اسے جلانے کی، اس پر رحم کرنے کی کیا ہے، بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں کلام مقدس میں اسی میں لکھا ہے، اس کی 37 باب اس کی 25 آیت میں، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا جس میں تمہارے باپ دادا بسے تھے بسیں گے، اور وہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا۔ اس کے لیے نبوت کر رہا ہے کہ اس ملک میں وہ اپنے بندہ جو یعقوب کو دیا ہے جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے بسیں گے۔ ابھی تو اسیر ہیں، ابھی تو گم گئے ہیں، ابھی تو تتر بتر ہیں۔ یہ تتر بتر جو ہیں جمع کرنے کا خداوند یسوع مسیح کی پلاننگ ہے۔ انہیں کیا ہے، ان کی اولاد آگے ان کی اولاد کیا کریں گے، اس میں سکونت کریں گے، اس میں رہیں گے۔ جب سکونت کریں گے، خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے، تو اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کھڑا ہوا دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، اگر کوئی دروازہ کھول کر میری آواز سن کر دروازے کو کھولے گا تو میں اس کے اندر آ کر کیا کروں گا، ایک جگہ لکھا ہے سکونت کروں گا، ایک جگہ لکھا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا۔ اس لیے جب وہ ہمیں زندہ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے، کھانا کھائیں گے۔ وہ اسیری کو بھی کیا ہے، وہ موقوف کر دے گا۔ یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 6 آیت، خداوند کا کلام، یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 6 آیت میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ 2 دن کیا ہے، وہ اور رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ 2 دن اور رہا، اس میں کیا بات ہے، 2 دن اور رہا۔ یسوع مسیح لکھا ہے نا، جسے تو عزیز رکھتا ہے، عزیز کے لیے تو فوراً بھاگنا چاہیے، لیکن خدا یسوع مسیح سب جانتے تھے آگے فقی فریسیوں کی کیا پلاننگ تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اسے سنسار کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور پلاننگ یہ تھی کہ لوگ وہ کہتے تھے کہ 3 دن تک مردے کی روح کیا ہے، ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اگر اسے زندہ کر دے گا یا دوسرے دن زندہ کر دے گا تو لوگ کہیں گے ہاں روح تو اتنے سی تھی، بس وہ آ گئی اس کے اندر۔ لیکن خدا یسوع مسیح 2 دن اور رہ کر کیا ہے، یعنی کہ 4 دن اس سے کیا کیے خدا نے، جب لوگوں کی یہ نہ کہہ سکیں، کوئی عذر نہ پیش کر سکے، کوئی بہانہ نہ ڈھونڈ سکیں، خداوند 2 دن اور کیا ہے، ریسٹ کیا اور وہاں سٹے کیا، اور وہاں 2 دن بھی خداوند نے کام کیا۔ اور خداوند نے چوتھے دن لازر کو کیا کیا ہے،
उसने जिंदा किया है। 2 दिन रहने का मकसद ये है कि वो उसे संसार करना चाहते थे, क्योंकि खुदा सब कुछ प्लानिंग उनकी जानता था। तो इसमें 2 दिन की कहानी देखो, ये होशिया उसका 6 बाब उसकी 1 और 2 आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में होशिया का सहीफा है, उसमें दानियल के बाद देखते हैं, उसमें खुदा के कलाम मुकद्दस में 6 बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, आओ हम खुदाउन की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शिफा देगा, और उसी ने हमको मारा है, वही हमारी मरम पट्टी करेगा। 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा, तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। हम खुदाउन के हुजूर से अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। या क्या पढ़ा हमने, आओ हम खुदाउन की तरफ रजू करें, और उसी ने फाड़ा और उसी ने शिफा बख्शी, उसी ने मारा और वही हमारी मरम पट्टी करेगा। और खुदा यीशु मसीह जिसे अजीज रखता था, जिसे वो अजीज उनके घर स्टे होता था, खाना पीना, उनसे मुलाकात, कलाम की बातें उनसे क्या है, उनसे की जाती थी। और खुदावंद ने 2 दिन का मतलब कि क्या लिखा है कि 2 रोज के बाद क्या करेगा, वो हमको हयात ताजा बख्शेगा, तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। 2 रोज की कहानी, या 2 रोज की, जैसा 2 रोज खुदा यीशु मसीह वहां और स्टे किया, या 2 रोज के बाद क्या करेगा, खुदा यीशु मसीह हमें हयात ताजा बख्शेगा। 2 रोज की कहानी, यीशु मसीह को गया कितने हजार साल हो गए हैं, 2000 साल होने वाले हैं, ठीक है। 2000 साल अगर 30 से लगाएं तो 30 तक 2000 साल होंगे। 30 साल उम्र, 33.5 साल उम्र, 33 साल उम्र हम कहते हैं, तो 33.5 के तक खुदा यीशु मसीह की 2000 खुदा उनको क्या है, पूरे हो जाएंगे। इसको मैच इस तरह भी हम कर सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह को 2000 साल के हो चुके हैं, जब कंप्लीट हो जाएंगे, मुमकिन है कंप्लीट हो जाएंगे, तो खुदा यीशु मसीह 2000 साल के बाद आ जाएगा, और तीसरे दिन क्या करेगा, हमें उठा खड़ा करेगा। तीसरे दिन बड़ा शब्बात होगा, तीसरे दिन क्या होगा, बड़ा सब्बत होगा। फिर खुदा आंसू पहुंचेगा, फिर मौत ना होगी, आहो नाला ना होगा, गर्मी ना सताएगी, धूप ना सताएगी, किसी किस्म की मुश्किल ना होगी। खुदा उनका खैमा आदमियों के ऊपर होगा, आदमियों के दरमियान वो खैमा लगा, हम उसके साथ रहेंगे। 2 रोज की बात में से हमें ये बात क्या है, हमें मिलती है, वही हमें शिफा देगा, वही उठा खड़ा करेगा, वही बरकत देगा। और खुदा यीशु मसीह असीरों को जमा करने के लिए, खुदा ये पाक की प्लानिंग है ना, यीशु मसीह की मार्फत सारी वो क्या है, वो पूरी कर रहा है अपने खादमों के सबब से। अभी क्या है, वो बातें बता रहे हैं। यिर्मयाह उसका 33 बाब खुद जाके पढ़ना, जरा इसको खुद भी पढ़ना है आपने, ठीक है। यिर्मयाह उसका 33 बाब, फिर जबूर उसका 102 उसकी 13 और 16 आयत, वो उठाएगा और सिय्योन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त आ गया है, हाँ उसका मुअय्यन वक्त आ गया, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को बनाया और वो अपने जलाल में जाहिर हुआ। 2 दिन रहने का मकसद क्या है खुदावंद का, कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना क्या है, अपना जलाल जाहिर करना था। और यह लिखा है कि वो रहम करेगा, वो तरस खाएगा, तरस खाने का वक्त आ गया, अभी उसको जिंदा करने का वक्त आ गया, उसको असीरी को खत्म करने का वक्त आ गया है, ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। इसलिए खुदावंद ने सिय्योन को क्या किया है, उसने बनाया और अपना जलाल जाहिर किया है। तो 8वीं आयत में ये बता दिया मैंने कि उसे संसार करना चाहते थे, इसलिए खुदावंद ने यीशु मसीह 2 दिन और वहां स्टे किया। इसलिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यहाँ एक बात लिखी है, यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब 9 और 10 में लिखा है कि वो क्या, खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं कि उन्हें संसार करना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, वो कोई घंटा तो वो प्लानिंग उनकी फेल होगी ना। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, यानी कि इससे ये मुराद है कि रोशनी और अंधेरा, दिन के 12 घंटे नहीं होते, रोशनी और अंधेरे की बात हो रही है। 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, 24 घंटे हो गए।
क्या दिन के 12 घंटे? दिन की बात हो रही, दिन। अगर दिन ही दिन में चलेंगे तो क्या है, हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। दिन और रात, दिन और रोशनी तो शरीयत को जाहिर करती है, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। यानी कि वो जिंदगी जो है, शरीयत के अंदर क्या है, जिंदगी है। यीशु मसीह के अंदर जिंदगी है। यीशु मसीह खुद शरीयत है। यीशु मसीह शरीयत का देने वाला है। वो क्या है, वो जिंदगी है। शरीयत के अंदर जिंदगी पाई जाती है। ये तुम्हारे लिए क्या है, जिंदगानी है। अस्तशना की किताब आखिरी अबवाब में खुद इसको ढूंढे, ये तुम्हारे लिए कलाम मुकद्दस क्या है, जिंदगानी है। और वही आगे जिंदगानी किसके थ्रू कंप्लीट हो रही है, यीशु मसीह के थ्रू। यीशु मसीह उसको क्या है, उसको पूरा करे। अंधेरा जो है, अंधेरा नाफरमानी को जाहिर करता है। दिन और रोशनी कलाम मुकद्दस को, यीशु मसीह को। अंधेरा क्या है, नाफरमानी को जाहिर करता है। तो कलाम मुकद्दस में यसाया की किताब उसकी जाती रहेगी। एक आयत, लेकिन अंदोगीन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाका को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों की गलील में दरिया के पार, यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते हैं उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं उन पर खुदा का नूर चमका। खुदा का नूर चमका। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया का नूर क्या है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं, और तुम्हें भी दुनिया का नूर कहा गया है। कलाम भी क्या है, दुनिया का नूर है। कलाम भी नूर है। इसलिए जब हम नूर में चलते हैं तो अंधेरे में नहीं चलते। अंधेरे में हम पर अंधेरे का कोई असर नहीं होता। अंदोगीन की तीरगी क्या है, जाती रहेगी। ज़बूलून और नफ्ताली, कदीम जमाना में ज़बूलून नफ्ताली के इलाका में आखिरी जलील किया, पर आखिरी जमाना में गलील जो सामरिया जिसका हेड है, उस इलाके को खुदा क्या है, बुजुर्गी देंगे। देखो कलाम मुकद्दस में सामरिया की यीशु मसीह जब कुएं पर बैठे हैं तो सामरी औरत को क्या करते हैं, वो उसे गुनाह, तकलीफों, परेशानियां, बीमारियों और उसके हर ऐसी बात से जो खुदा को पसंद नहीं थी या वो करती थी, खुदा ने उसे क्या किया है, उससे छुटकारा दिया है। अंदोगीन की तीरगी, गलील को क्या है, सामरिया को क्या है, खुदा बुजुर्गी देगा। और यीशु मसीह खुद भी तालीम जाकर सामरिया में देते हैं। शागिर्दों का ना, सामरिया में आप नहीं जाना, मैं जाऊंगा। एक जगह लिखा है गया, वो शागिर्दों को भेजा, और इसलिए कि इसराइल की खोई भेड़ों के लिए खुदा यीशु मसीह की प्लानिंग यही थी। फिर यसाया 59 बाप उसकी 59 चैप्टर 9 वर्स है, जो रोशनी में चलते हैं उन्होंने क्या है, नूर देखा। जो रोशनी के इंतजार करते हैं वो अंधेरे में नहीं रहते। खुद भी पढ़ सकते हैं, अंधेरे में नहीं रहते। इसलिए खुदा का बंदा कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्स जो है 11 आयत है इसकी, यूहन्ना की इंजील 11 बाप उसकी 11 आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने ये बातें की और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने चाहता हूं। वो क्या है, सो गया है, मर गया नहीं। क्या खुदा क्या कहते हैं कि वो सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। कलाम मुकद्दस में यसाया 52 बाप 1 आयत और 2 आयत में लिखा है, जाग जाग ऐ सयून, अपनी शौकत से मुलब्बस हो, ऐ यरूशलेम शहर, अपना खुश नमा लिबास पहन दे, क्योंकि ना मख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। जाग जाग जाग। इसीलिए लाजर जो क्या है, वो सो गया है। खुदावंद यीशु मसीह उसे जगाने जाते हैं, और खुदावंद ने उसे जगाया भी। इसलिए यसाया 51 में भी यही, 51:9 में भी यही बात लिखी, जाग जाग ऐ खुदावंद के बाजू तवानाई से मुलब्बस हो, जाग जैसा कदीम जमाना में और बरगश्ता पुश्तों में तूने क्या है, उस काम को किया है। इसलिए यसाया 60 बाप 1 आयत में लिखा है, उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है।
آخری برکات بھی ہم یہی دیتے ہیں نا، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر کیا ہے چمکائے، جلوہ گر کرے۔ اس لیے خداوند کا چہرہ، اس کا چہرہ مبارک، اس کا نور، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے لازر اٹھ، تیرا نور آ گئی ہونا، تینوں جگان آیا، ستا ہے تجھے اپنے پاس لے کر کیا ہے وہ جائے گا۔ اٹھ اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا ہے۔ پھر اس کی 11 باب کی 14 میں لکھا ہے، اس کی 14 میں لکھا ہے، تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے۔ پھر بھی شک کی بات کیا ہے ختم کر دی ہے، لازر کیا ہے مر گیا ہے، یعنی کہ وہ ہڈیاں بن گیا، اسیری میں چلا گیا ہے، بیمار تھا مر گیا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، اس کی زندگی کیا ہے ختم ہو گیا، وہ عہدوں سے کٹ گیا تھا۔ اسیری سے مراد یہ ہے کہ وہ عہدوں سے کٹ گیا، وہ ناواقف ہو گیا عہدوں سے، اس نے عہدوں کو کیا کر دیا چھوڑ دیا، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، سو گیا۔ یہ خدا یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں جب مر گیا ہے، صاف صاف کہہ دیا مر گیا ہے۔ پھر کلام مقدس 15 اور 16 آیت اس میں یہ کہہ رہا ہے، 11 باب اس کی 15 اور 16 آیت، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، آؤ ہم اس کے پاس چلیں، اس کے پاس چلیں۔ اس کے پاس کیا ہے ہم کو جانا ہے، یسوع مسیح اس کے پاس جانا ہے۔ تو ابھی کیا کرنا ہے، ہم کو یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، ہم کو یسوع مسیح کے لیے تیاری کرنی ہے، ہم کو اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر کے کیا ہے ہم کو تیاری کرنی ہے، اس کے پاس چلیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ مر گیا تو اس کے پاس چلیں، مطلب ہے کہ وہ اسیری میں چلا گیا، ہم اس کو کیا ہے اس کے پاس چل کے اسے کیا ہے اسے چھٹکارا دیں، اسیری سے نکالیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے ہیں، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں، اس کے ساتھ مریں، ہم بھی چلیں، ہم بھی کیا ہے اس کے ساتھ مریں، کیونکہ لازر تو کیا ہے مر گیا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ چلیں اور اس کے ساتھ کیا ہے ہم مریں، تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو اور خداوند کے نام کی تمجید اور خداوند کے نام کی ستائش ہو۔